natalipoi ka alena Andriku Syarifah Kamulia maka dana saleki alena puasisa nasaba arawenna iwunni mate elekna sore hari sebelumnya nakiringa nga lau mangkoso jennolame si bawa sarukbah engkato paroti Mariamna si bawa nasukarinna letu iku boleh yaro kiringanna tetek lima ya tona ro upasipa arawenna masipak tonga sedih dawa-dawana gangkana yana ro icurita rilalenna yaro wenni kumangkoso maka da kesipa sedih nasukarinna lena kecilelange nekia kuasa Allah berbicara besok paginya tanpa engka karebadukal turiki. Inilah semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan aga nagaukta nareko makiro modelekna napasengi fongallahu subhanahu wa ta'ala makeda kullai yusibana illa ma kataballahu lana dek gagat tujuki sanga dipura napat tentumanu fongallahu subhanahu wa ta'ala upakulingi kullai yusibana illa ma kataballahu lana de gagat tujuki sanga dipura napat tentumano fongallahu subhanahu wa ta'ala maka dai adanna to pandritata iya tu tomatewe tania tomatoai iya tu tomatewe tania tomalasai uwakulingi iya tu tomatewe tania tomatoai iya tu tomatewe tania tomalasai tapi iya tu tomatewe topurai tuo butina mega tomalasa yole mate pajagana na tomalasai mega tomatoa yolo mate apona na nenena berarti amatenge tania lasa amatenge tania umuru nekia amatenge ketentuan na fongallahu ta'ala maka de adanna topan ritata al mautu wahidun wa asbabuhu mutanawwi'ah ia tu amatenge sedimi yang penting masarani tubuh si bawa nyawai mate ni tu tawe nekia wa anwa' wa asbabuhu mutanawwi'ah as-sabarenam itu amatenge makdupa rupa sebab kematian itu yang bermacam-macam engka tomate malasa lebiriolo engka tomate kecelakaan engka tomate mendadak begini dan begitu semuanya hanya sebab tapi amatenge ia naritu yang penting masaran ni tubuh si bawa nyawai mate ni tawi oleh karenanya kuni hemelo ipareo sumangat ta'rifongallahu ta'ala rima kedanna kullai yusibana illa ma kataballahu lana dek gagat tujuki sanga dipura napat tentumano fongallahu subhanahu wa ta'ala dek gaga andri elok masarak daenna dek gaga daeng elok masarak andrina dek gaga anak elok masarak ambokna dek gaga ambo elok masarak anakna tapi demikianlah ketentuan Allah maka dai adanna arae bi qadri sururik tawasul takunu hasratat tafasul seukuran kebahagiaan dikala kita bertemu seberat itu pula lah kesedihan dikala kita berpisah pedek marilah lepas pujita riwetutta si bawa-bawa pedek marilah letupet dikta riwetutta masarang oleh karenanya agamata dek natiangi mapamiti uai mata agamata dek natiangi teri karena air mata adalah naluri setiap manusia nekia agamata napasengi maka da innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardahu rabbuna wedi jaji miti uai matae masara atie tapi ajak lalo gaga na puada timue sanga dinapurio mano fongallahu subhanahu wa ta'ala betapa beratnya seorang adik kehilangan kakaknya betapa beratnya seorang ayah kehilangan anaknya
Tapi demikianlah ketentuan Allah. Taroni miti uai matata, yang penting timutta si mata bicara madece mompo riolo arajanna pongallahu ta'ala. Innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardahu rabbuna. Wedi jaji miti uai matata masara atita, tapi ajak lalo gaga na puada timutta sanga di sininna na purioe pongallahu subhanahu wa ta'ala. Taparajeka dampe tanpa mendahului ketentuan Allah. Ia pribadi wedika mala kesimpulan. Maka da salamai ajo pangenna alena almarhumah puasisa. Aga sabakna. De nan rasa-rasa, de to napan rasa-rasa. Ubakulingi pertama, de nan rasa-rasa, de to napan rasa-rasa. Karena meninggalnya betul-betul mendadak, dek gaga riwayat maka damala salat dei nulle engkaro sakit-sakit nakapa, tetapi dek manati natiwi susah lori keluargana, dek nan rasa-rasa, dek to napan rasa-rasa. Yang kedua, betuta engka hadire ketika engka mupi wujue. Semua orang yang saya temui nan nianewa ka ada, semuanya mengatakan bahwa ianahnya toliwo kesina. Bahkan engka keluargaku pole baru, engka to hadirek melayat yaro esoe. Sidupanga kiaset lego-legoe, ia mesu pole rilalek bola alena napa mendre. Materuka nakak dao, maka dana ia he almarhumah toliwo kesina. Aga betuana itu adalah sebuah pengakuan bahwa almarhumah adalah orang yang baik. Yang ketiga, hidupnya almarhumah dihabiskan dalam dunia pendidikan. Yang kalingai riwayat hidupnya, ternyata seorang pengajar bergelut di dunia pendidikan. Nah ternyata engkah desetna Nabi tarampe, maka da idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Nareko matai anak apona Adam mapetumanan di sini na amalak na sangadin na telu. Salah satu di antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, pat disengen ia engkai makai guna. Betuan na ada termasuk itu liwa uput nama tiri esori mondri. Ketika dia hidup di dunia, dia menghabiskan usianya dalam dunia pendidikan. Dan ternyata almarhumah termasuk dalam kategori itu, karenanya memuare ajo pangenna itarima lempu irisese arajanna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Karenanya pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh keluarga, sabaraki tarimai ia hepampe toto na puange makkumeton itu bicarana atuonge. Dua mi kemungkinan, kutania idi pasalai majepu idi risalai. Dua mi kemungkinan, kutania idi pasalai majepu idi risalai. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka pasti kita yang akan ditinggalkan. Kuni hemelo ipake guna asagenangenna atita, asak barakenna nyawata, tarimai papetoto napuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Taparajeka dampeng engka dua curita elo urampe, dan ini kenyataan makdupa rialeku. Taparajeka dampe pertama wetuku na kena corona. Nasaba iya na pasien corona kedua di Kabupaten Baru. Pasien corona pertama santri pole Jawa, santri pole Temboro. Pasien kedua Ustaz Agus, yang itu mak bicara ya. Rewa kak pole Masere tanggala 6 ulen 5 ya rawatue tahun 2020. Wani kami si uletu di bolata Mangkoso. Pak bajana esona kami si natalipongi ka doktoroe pole puskesmas Mangkoso. Make de ustaz engka ni gare ubali ni make datania gare engka metona walhasil tapa make de doktoroe mohon izin ustaz elok ki di rapid test. Nah sabak pole ki luar negeri.
Walhasil maka daka ahlan wa sahlan, silahkan apana tarencana rapid test ka, maka dia kemungkinan baja ustaz as-sojuma sisena pak bajana as-sojuma engka tongan ni romai pole puskesmas lori boleh mangkoso ia tongan na ro waju karamet na napake mak baju putih-putih menrek bolai materu nala daraku. Singkat cerita narapi si jam 1 jam kemudian mataliponi dokter Roe pole puskesmas. Maka da ustaz reaktif ki wita betuana perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi maka da bagaimana selanjutnya? Maka dia terpaksa gitu di swab ustaz. Maka da apana terencanai? Maka dia kemungkinan baja SO1. Maka da ba insyaallah utaja ki ku mulai. Si sena asona 1 engkatongan ni romai pole wasangi makarama otuna sojuma liwuk pikaramat na rosona 1 materu menrek boleh nakacoci ingatku na putara-putara din romai lala ia naro na tiwi menrek jupanda di laboratorium untuk naparesai. Singkat cerita narapi asona araba matalipongi Pak Sekda HP na daiku napake Ustaz Syahriadi. Nah sabab kebetulan ya hemat ceramah masuk surang Ustaz Syahriadi. Enoleh kama kutana tegere telak Ustaz Syahriadi ya rumah como Matalifongi Pak Sekda HP na deku na pake. Maka ni dapat makere Pak Sekda aga tu kareba Ustaz. Maka alhamdulillah pada cemua apa. Maka dia maga prasata maka alhamdulillah maka kesimua sedipwa. Dapat makere tabe Ustaz masuk ni hasil swab tak. Makutana kak maka kak jadi selanjutnya bagaimana po? Maka kak agak ngare ruas selek na maka de positif ki wita ustaz. De gaga ubaliang iwat tuero sanga di maka kak alhamdulillah dalek mana moya tu po. Walhasil maka kak selanjutnya bagaimana? Maka de pasekda terpaksa kitu ijempu ustaz untuk ikarantina ki kuju panda. Maka kak insyaallah tetek siaga po. Maka de idi bawa ustaz. Utangnya ijangnya nape si tengana 10 sedi yang kana maka dakak kut dingi pale papura sisa piloro supaya beres mana nih purani masan paja loro pura toni mandre esso sadia mana toni barangnya. Singkat cerita narapi tete sedi engkani romai pole. Yang pertama datang Pak Sekda yang sekarang jadi wakil bupati Alena Pandi Abusta. Pak Sekda bersama dengan kepala dinas kesehatan baru. Sifat 2 menrek bolai akatana elok siruntuk guruta nasabak elok ima permisi di guruta nasabak manituna elok na jemput. Tidak lama kemudian engkani ambulans pole kune wita monro kalalena koronai yarwat tue nasabak biasana to malasai nareko ijempu ambulans ikoko to malasai menrek ambulans yakarto paku porona. Ternyata na reko corona itaw jok karyale menre ambulanse alena topa maka iko corona. Kalalena ro corona. Perjalanan dari Mangkoso ke Makassar. Ukiringan WA guruku ia engke kumasire seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Daud. Ukiringan WA maka daka mohon doa tak Syekh nasabak makukuangin kena kak corona. Sementara dibawa ke tempat karantina. Dena siaga etana tapangka pape balina guruta. Maponcok miadana tapi si senna pura ubaca tapa menrek sedis sumangaku nataro. Pertanyaan aga ro pape balina ia mina balia ngak makeda irda bi qada illah fayardallahu anka. Purioi pape toto na puange nana purio ko puange. Ya mina pe balia maka da irda bi qada illah fayardallahu anka purio ipappe toto na puange nana purio ko puange. Redalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda kepadamu. Dek gaga tahu elok na kena corona ya rawat tuwe nasaba iya ro yang kali ngasak dana corona mapak betau saking apak betau na ya ro corona sisan nama lebban ni maka na kena corona Ustaz Agus engka sapi seku pole garasi matalipong makun rai sapi seku
Wakka ni telepon assalamualaikum, dia nak bicara monrot terima teru, maka kahemaga kita ngaji, terima teru jadi upalago ya lo teri, sisa nama teta ni teri maka kahemaga kita ngaji, tapi nape balia maka dah corona ki garendri, maka kahbal alhamdulillah, tapi yamin nape balia maka dah tak dan pengemana ni dosa akundri, maka kahemaga ki melok dampak maka ni mati amaku. Jadi ya corona nekia lagi-lagi sek di pasenna guruta irda bi qada'illah fayaradallahu anka tapurio ipape toto na puange na purio ki puange mapamula ya kejadian na amatengan na lena posisa tiliwat cueri storina Enrico Camelia tuli boro tak matana de pan apa aja teriletu maku puange itu manusiawi. Tapi lagi-lagi air mata itu jangan sampai menghilangkan keyakinan kita akan ketentuan Allah. Tapurioi papetoto na puangi na purio ki puangi. Gakanan kapak dongan na guru Syekh Muhammad Daud ya narotuli wa malaka. Allahumma inni raditu bi qada'ika fardhu anni. Upakulingi Allahumma inni raditu bi qada'ika fardhu anni. Betul na puang upurio ipape totokmu tapurio lalo kak puang upakulipi Allahumma inni raditu biqada'ika fardhu anni upakulipi cica pak pocok-pocok bapak doangan nah tapi kumasola nih antena mawata mak deke jadi pakulipi cica Allahumma inni raditu biqada'ika fardhu anni puang upurio ipape totokmu tapurio lalo kak puang. Inilah cerita yang pertama. Cerita yang kedua 2 tahun lah tepatnya pada bulan Desember alena almarhumah emakku si gandengi bapakku lobotinge pura mak jene pura mas sempaja sunnak duha mengaji lo cedek nenapa lobotinge si gande si pak dua tiba-tiba terjadi insiden mabuangi pole di motoroe ya ro mabuana pole di motoroe mabuat-buat biasa nih mega mupa to kecelakaan malah dek panayaro nadek na mati nekia mabuat pole motoroe singkat cerita yakka imenrek di bolana sapisena nasabak kebetulan di lokasi kecelakaan macawe pole bolana sapisena gangkana na talipongi na bapakku maka de tega kona iya ro biasa na bapakku kumat talipongi 2 pakutana muka di mana pertanyaan pertama tega kona yang kedua aga mujama neke ya ro watue se di mani pakutanana ya mina kutana maka da tega kona maka da kama kumang koso de na kutana maka da aga mujama ya manina pau maka da enrek komai di sana maka da enrek komai engka metona sedih perasaan maka laleo kakak agak ngaret na kejadiannya singkat cerita letu na kurobolana sapi senam makku weng kalinga ni emakku tuli na baca kulhuwa tuli na pakuli-kuli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar materu kak mak depek ku sedena wakaten ni 5 na nasabak 5 atauku wakaten ni ulun na nasabak 5 abioku na inapa ubici engka ubacangangi na inapa maka dakat tacueri kak mak manasaweng kalinga na baca iya ro ubacai selesai na baca iya ro ubacai na patru musi bacana kul huwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ubici si pema malewo mapakurot apa maka de bapak ko jamu tuli ganggu makmuna ilo ame sena yolo na sabak dek gagatan ratan maka da tomada pale ya he walhasil dek nanang ka ubici ubaca mani materu pak doanga iya mani na to mainga maka da to malalan na pale ya hela potau na sorom mani isi bukun na mesut na sabak lilana uret duk ni isi bukun na yawayase materu na kapuk timunna na inapa saman na macawaca-waca beru gangkana mete ka maka da kama